Etiannohotamokam dibujo número 16. Jesús minani ota sima asikma sumara. Nika apkiltek musikan kita Jesús apkilten asikamok apyaw hupan kawina lentet apkilumankay apkisis na niyabamnak. Nika apkilim hapmanyay Israel apkiltian mita mit kimo ningko ensis na niyam maskikamok. Tinyolta apkiram mismilta Jesús. Hunkay apkirim hapmanyay na ak Israel apkilim miyakita apkilim moktimaka apkilim hapmanyenhan Roma apkiltian ma Jesús akwisia apmuan koho. Apkilim hapmanyay Israel kanhan apkilim hapmanye Romano apkilpa mitkisak pangkilta apmaya inapo Jesús. Tinyota hunkay apkilwis kay nag-apkirapas kiltahan taro apkin mamala Jesús. Hunkay hantaro na apkin meta Jesús apkirap kisiaw tinyop kirim haykang kata Jesús apkirinyim kilta. Mangkota milota apkilwis kak Tuhan taro Jesús apkilakpil kitikang kilta. Tinyon ha apkirahiskis kamo apkatik apkisoma yamitam aw. Nika emay kama Jesús apmukwana napatawihan taro memama para. Apyasikan kuita nika Jesús inyisipok apkilyan muamala nensitaw. Etiannohotamokam dibujo na número 17. Nitaminata hunkay hantarawnak apkilalahelta Jesús nitianak mitaymong apkilahapkis kamala niting yamitaktinis kama apkiliomahat tangkai aktulanensit apkil masuma apkilaikan kilta akyan mama apkilahapkis kamala niting yamitaktinis kama nilka Jesús minani ota sima akma sumara. Atap timak Diosinya bangniting imatuata Jesús apkilyan muamala apyaw hunen si tauna ak. Jesús imapangkok akmuana kulikisik akmasoma aptimaka nensit. Nensit aktula miyaskiyam Jesús apkan hula inya pong neting ibong kisak putatayp. Etiannohotamokam dibujo número 18. Letamen apkisikulta Jesús akwaktita simanensit kamirikam hala apsayka hala apapak apkatun nima. Tinyolta apkirapu atong mitaymong akyaway a. Letamen atangkay apkirim hapmanyin apkirapaskiltahan taro apkin nanikamalam amasik mitkila apminyer sa map. Ang wayak mita kahit na si Maknim, akwo takya tang kumasipok, ang may hay ta atong ayapong maskaskik mitay mong, apsatik hang wak mita Jesus. Mangkuang kawit tasaya, asayas ma, amyakita si mangkilwa na aksay kahak masisay mis, at pahay ala aphapak Jesus. Mangkutomiro ta alwakong kilwa na atong, ang may hay ta. Kirintas ni takune ang kilwa na uskay, astian ni kangkum aaw-asok, ang pirakis-kiltan ha albito kira ni makaninsit. Atap tahag anghel kira lang kuma mit kuntima Jesus ang kay apsatik hang wayakmi. Tiyortang kay kilwa na unak ang kita hawita at tinaski kakala apkirim haykang kata Jesus. Etiannohotamokam dibujo número 20. Letamen atap satik hangwi kamha Jesús apyahamat tamukama 40 aknem apkiltiasma apkiltamasikamok. Tinyolta apkilalahilta apkiltamasikamok nitianak mitaymong. Apkiltinasan kita maya inyakamukam apnim apnaka apyapong inyapong niting. Atap tahap kiranang kuma apkil taman si kamok,
Istiatas mankoina ak istinasan ko tanente tao ko aswisea ingon kiskamatay. Altap tahana Jesus dense taktula miyas kiyama ko ingon kisak putatay. Altan haptahap kiranan koma Jesus apkil tamasikamok orapas kisita tema Espiritu Santo aspas momara. Naisa apa miyas mata Jesus apkil tinasikamok ap miyahil taniting. Señor tanhan apkil woonin sit neteng angel. Altap tahak apkiranan koma nensit neteng angel apkilim haikamata Jesus. Apkil witia aptay kaha Jesus kuyit kasuhota akwayakta. Inya pong niting apayuma aksiyan ma iwatata moham Jesus aktura apkil hasni kamok. El tianota moham dibujo número 21. Jesús mit kimota abseslan ap. Nika Jesús ap kiltawi ilbung kisik taib ak masuman ap kiltimaha. Inya po niting akpayoma aksiyan ma akyan mo ama ak masuma intimaha insip ma. Altan kiyemi ak ap kisip mota Jesús ap kilyan mamala ap yaw kunen sitaunak. Linyo na ap kisip mata Jesús actualmente set miyas kiyam minyes sepajita umota taib. Kis buenas tingkap aktimula kilhas ni aungkai. Anya anak actuala siap may aiwo motayib ipmihimi askiyam kumas kisal kata aptimaka. Apyaw hunen setaunak akwan ke ilmo motayib actuala milyas kiyam apkisip mata Jesus. Istianota moham dibujo número 22. Inyapong niting apayuma aksianma agit ni makanit amay. Akwan ki ilyahik ninsit maaha inyim hangkuk. Sima amay akyaway angkoy. Linsit apkilik lumang kay amay anakyaway akwan ki innanama akala istihik. Hong kay amay anak alya antimaman linsit akwisya mangkos po ni akhatasa. Lilkam amo una amayat ko. Linset akkilik lumang kay amayat ko na aktima milyas kiyam inya pong niting. Kung kay amayat ko na alyas kama ninsit inya pong niting apkawaha. Siyap aktimuna apas ni aung kay aplik lumang kay amaya nakiwaya inana apmahi aka ipmihik. Apmaala inyang ngumong kay amaya na aplik lumakhanak ang kay maki inyanhik apas moma inya pong niting. Ang kay maki inmas na siyap inya pong niting akti manangkay. Apyekpil kay awi ko inya pong niting akti maka asma suma iya akmay kamo amay. Dil ka uyas kiyak mo siyap apkapkas kama apkit ka iyan mama ko. Ongwan heta ko iramie ka huhola asma sumanak. Mata ko masa apkit kala siyap. Ipasi mata askil lahay ka hula apayumanak. Ko may ungmom hangkong kay amayanak asmay kamula apne makana siyap. Askan hima siya penyapong neting akwisya Jesus. Amen. Aptuhulan kay apkin masnang koma napalto inya pong niting inya mirakuta.